अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, माशाल्लाह बच्चे नवे लिया के छड्डे सी ते ये छड्डे ही ने ते एक किसे दा आ गया है। बस रब मेहरबान ते सब मेहरबान। फिर दोस्तों उत्ते बैठा है बच्चा किसी दा बहुत ही अच्छा ते माशाल्लाह नीचे उतरदा ते फिर तुहानूं शो कराने आंदा पकड़ के। अपने पुराने बड़े कबूतर ने सारे ते कुछ बाहर छाड़ते सी मैं बच्चा वेख के ते माशाल्लाह थल्ले उतरदा ते फिर तुहानूं शो कराने बच्चे दा। बच्चा बहुत ही अच्छा किसी दा नया भी निकलिया बारिश च ते माशाल्लाह अपनी गेम बन गई है। ए देखो दोस्तों सारी ब्रीड घरों लियांदी है, घरों ले आके छड्डे ने सारे अपने 15 बच्चे ले आके छड्डे ने जी माशाल्लाह। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह मज़ा आएगा कबूतर डालदा है छत तो। छत भी उच्ची है अपनी ते कबूतर भी वधिया ने। जो दोस्त भाई नश्तर कलोनी लाहौर के करीब वाले ने वो सारे दोस्त भाई जड़े ने ना चैनल में सब्सक्राइब करो। जे किसी दोस्त भाई का इंजी कबूतर आया करेगा तो भाई फ्री लाइए, कोई मसला नहीं। दोस्तों ये दाना सुटिया तो माशाल्लाह बच्चे का दिल कर रहा उतरन ते अल्लाह खैर करे उतर जाए सही। तेज़ बहुत है, मुश्किल ही गल है कि उतरेगा, लेकिन फिर भी ट्राई करने कि उतर जाए। सीट मेरी सोटी की सीट ते बैठा है, सोटी भी नहीं बंदा चुक सकता इधर। एक होर आ गया दोस्तों, एक और पीछे आके बैठ गया छत पे माशाल्लाह जी। दोस्तों है तो टैडी जी ये हम देखो की चीज़ निकलती है। बाकी उतरन वाला प्रोग्राम नहीं जे बना रहा है ये देखो, इहदे नाल दा ही लगता है मैनूं ते। नहीं उतरेगा, फ्रैश होया बच्चा। दाना सुटिए थोड़ा होर। लो दोस्तों लाइव ही चिड़ी मारी विखा रहे हैं तुहानूं सवेरे सवेरे ही अज। एक होर इहदे नाल परे आ के बह गया जी पिछों दी, देखो उतरता है इधर आंदा है कि नहीं। मेरे बड़े कबूतर टकरा मार रहे नहीं बाहर आके। लो दोस्तों बच्चा डर लगता, नाल वाला वड्डा कबूतर है उन्होंने तंग कर रहा उधरों। चल आया जालमा थले, वीडियो लंबी हुई जा रही साड़ी। आजा आजा मेरा पुत थले, तेन घेरो पाइए। तो ये फ्रैश हो रहा है, छोटा जहा बच्चा है। लो दोस्तों लगता उड़न की तैयारी च है, हम थले उतरन वाला कोई सिस्टम नहीं लग रहा। लो दोस्तों यहाँ उड़न लगा है, यहाँ उतरन लगा, एक काम है उम्मीद तो आगे उतरेगा। हवा भी बड़ी तेज है, फिर रुक जाता उतरदा है। वीडियो लंबी हो गई यार, 5 मिनट की। नीचे उतरिया मुंह मोड़ गया, परे हो गया जी।
آجا تھلے آجا آجا بہت سیاح یار کسی وڈے جوڑے کا ہی بچہ کسی کا اینی اکل ہی یار اترے گا ان اترے گا اینی دیر چ اسی 10 پڑ لئی دے نے اینو ہی پڑھ کے بیٹھے ہیں چھت اچھی ہے نا دراصل ہوا بڑی تیز ہے مینوں لگتا اڈن لگا چلا جی لو دوستو میرے کبوتر رج گئے نے پر یہ نہیں اتریا یار سر تے آئی جا تو بھی لو دوستو اے بچہ تھلے تے ہن ہوئے گا ڈبے چ جانا نہیں کتے اللہ دے حکم نال چلو مینوں بچے ہی بھول گیا کیڑا سی میں ذرا ٹرے ٹرو رکھا ہی کھلے دے اندر میری نظر ہٹ گئی بچے تو پتہ نہیں ہن کیڑا سارے اندر کر رہے ہیں جیڑا نہیں بنیا ہوئے گا وہی دوستو بچہ دے ڈیڈی جہا لگ رہا مینوں اے لائے گا جی جڑا پیچھے رک گیا دوستو بچہ یہ جناب کھوٹے وال نہیں جا رہا اڈن کی تیاری کر لینا آپ کو ڈیڈی بچہ ماشاء چل تورے ہوں ایک ہاتھ موبائل فڑیا نہیں تو انہوں ہاتھ مار کے قابو کر لینا سی میرا کرانے کا شوق دوستو بچہ بڑا ٹیڈی کوئی کڑی شڑی نہیں ہے وڈے پر کنڈے دا مالک جی لو دوستو وڈے پر کنڈے دا مالک ہے ماشاء اللہ ہے پڑیا جی اج ٹیڈی بچہ اللہ پاک نے گفٹ دے دیتا صبح صبح